मुकुलित केश करे क्यों निमंते क्यों कार्य ए फूल उद्यान तुम मैंने पदार्पण करुछ किए तुम्हें रूपसी किए तुम्हें कुहा ए तुम्हें कौन करछ देखा मु मो सहतर में सतरी ए फूल उद्यान को बुलाबुली करबा को आसी अच्छा हां हां एले तुम्हें ए फूल उद्यान कौन करछ देख रूपसी मो मो भाई को खोजिबा निमंते आसी अछि कौन मो भाई को तुम्हें देखी छ ना बाबू आमे देखिनु हेलो ये रूपसी हां जते बिले देखा देखी हे जाई छी हेलो ये रूपसी बाबू जते बिले देखा देखी हे जाई छी हां कहि परिबो कि तुम आत्म परिचय टिए ए बाबू मो परिचय हां हां बाबू देखा मो बा कहचंती आमे अजणा पुरुष को आम परिचय प्रथम दे पारिबुनी अच्छा प्रथम तुमे कुह तापरे आम परिचय सुनी नेबो हेलो ये रूपसी हां ताहेले मन करना देकी सुन न हेले म परिचय भूली जीवा हां देखि सुनिबी हेलो ये रूपसी बाबू मु होची माणिकगढ़ राजा देवदत्तଙ୍କ कनिष्ठ पुत्र नाम मोर होची अभय सतरे बाबू हां हां को सुनबा को बहुत सुंदर रही सत कहूछ हां हेलो ये रूपसी बाबू निज परिचयटा मो परिचय हां ए बाबू मो होची ए सबरा पळीरा पुंडरीक वैद्यंका अच्छा एकमात्र झिया नाम मोर अंजलि अरे कौन कहले अंजलि ओ अंजलि हां हेलो ये अंजलि बाबू बड़ा दुखर विषय टी कहबा को चाहूची कौन कहबा को चाहछ देख आज के दी तीन दिन हो गला ठीक से खाइनी मते किछि खाइबा को दे पारिबो कि ए बाबू एटा तो फूल उद्यान एटी खाइबा मिलिबनी देखा मु जाई कि आम कुलियारे तुम पाई खाइबा नेकी आसी सत कहूछ तुम मो संग माने सहित एटी किछि समय कथा बाटा हुआ मु ए गली आसी ठीक अछि ए संग हालो देखालो तुम ए बाबू के सहित किछि समय एटी कथा बाटा हुआ मु ए गली आसी हालो पा तांको एटी क्वाडी जोटले बोले संग हालो ताले मु जाउची ठीक अछि ला विवाह प्रस्ताव नहीं आसी कि ना ना माने एका छथि हां जुवराज जाहो तुम मुखरी ए बात सुनी ए अबुझा मन को टिके शांति मिलिला सबारे जुवराज ए जुवराज तुमे के बेटा भल पाउछ ना ना तुमे बाहेलो नि अरे नाही माने तू बेकला छ आ बेटा अछि ए जुवराज तुमे देखिबा को भल अरे बा तुमे माने भी कम नुहे तुमे माने भी भारी सुंदर दिसछ बाबा देखो तुम अपासी गले बोधे देखा कोदरे रेडी जाइछ ना एमति किछि नै अंजलि देखा मु तुम पाई खाइबा नै के आसी छु ए पानी में तो आ हाथ धोके चली आस
ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମୋ ରାଜକ ଖାଦ୍ୟରେ ବି କେବେ ଖାଇ ନଥିଲି। ସତରେ ବାବୁ ସତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦଟି ବି ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ହଁ ଅଞ୍ଜଳି। ଆଲୋ ଏ ଅଞ୍ଜଳି, ବାବୁ ତୁମ ରୂପ ଯେମିତି ଗୁଣ ସେମିତି, ସତରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିଭା ନାରୀଟିଏ। ତୁମକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେଇ ରତ୍ନଗର୍ଭା ମାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଥାଇ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ନା ବାବୁ ଏମିତି କଥା କୁହ ନା। ମତେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିତା ମାତା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ମୋ ଛାତିଟା କେମିତି ଫାଟିଯାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋ ପିତା ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଘର ବନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ବାଘଟା ଖାଇଦେଲା। ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି ଏକା। ମତେ ବୈଦ ପିତା ଆଣି ତାଙ୍କ ଘରରେ ରଖିଲି। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଚାଲିବା ଶିଖିଛି। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପିତା ମାତା। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଚଲନ୍ତା ଠାକୁର। ତାଙ୍କ ବିନୁ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବାବୁ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଲୋ ଏ ଅଞ୍ଜଳି, ବାବୁ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଲୋ ହଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ତୁମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ହଁ ବାବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଲୋ ଏ ଅଞ୍ଜଳି, ବାବୁ କଥାଟିଏ କହିବି ଶୁଣିବା? ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆରେ ଶୁଣିବ ନା? ହଁ ଶୁଣିବି। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। କୁହ ଅଞ୍ଜଳି ବାବୁ।